wis balik malah. Trontonnya balik kabeh. Iya karo stres. Jim melu kali Bodri. Dharma Ferry 2 Ketapang, Dharma Rucitra 9 Ume. Nah dilirik kok kene kok ngono ya. Cendek ya, tapi nak Wewe tak cukur di laut. Kok pasien rumah sakit deh kok bilang istiano. Kalau niku malah kaya anu. Lagi kadang-kadang segera ya. Mampir. apa? Iya toh. Lah itu ki suwi. Sebelah kiri. Buka sebelah kiri. Pakai mumpet. Macika Express, buka kapal. Oke. Mau. Lah isuk 700. Ora tak. Ayo sing melu sida ta ora? Iki mbak ibu kok. Itu ta ora? Iku kage. Ya. Ayo tutup dah ini dah. Ayo tutup dah. Ya ya. Gagangku perneleng lorone tak alon. Ame loro ora? Gratis ora. Ngopi campur bir. Wonogiri desaku. Langgeng abadi. Hei. Watane api. Ndi? BM Tran naik. Bapak Toto naik. Artis KBM munggah kapal.